दलर मान्यवर सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे विजु जनता दलर 29तम प्रतिष्ठा दिवस भुवनेश्वर रे गला किछि वर्ष धरि जेमति अनुष्ठित होई आसुछि ता हबो एवं सेथिरे प्रिय नेता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक दलर मान्यवर सभापति जोग देबे एवं उद्बोधन देबे। ता छड़ा ओडिशार प्रत्येक निर्वाचन मंडली रे मध्य जेमती प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम निया जाए से आलोचना चक्र सम्मेलनी एवं विभिन्न कथा करी क्षेत्रीय स्तर जहाँ निष्पत्ति नेबे से अनुसार आमर निर्वाचन मंडली नेतृत्व निर्वाचन मंडली अधिकारी वृंद ताकू कार्यकारी करेंगे एक पालन कर डिसेम्बर 26 आमर जो दलर प्रतिष्ठा दिवस इठी शंख भवन में ताहा पालन करा जिवो एवं विभिन्न निर्वाचन मंडली एवं क्षेत्रीय स्तर में प्रतिष्ठा दिवस पालन करिवो। विजु जनता दल दलर समस्त नेतृवृंद जिला स्तर हो क्षेत्रीय स्तर हो एवं एठी राज्य कार्यालय में समस्त उपस्थित रही ता पालन करेंगे अंशग्रहण करेंगे। आमर सर्वमान्य नेता जी दीर्घ दल को एवं ओडिशावासी को ओडिशा को तांकर विजु जनता दलर शासन काल भितर ओडिशा लोकंक स्वार्थ को सदाबेले सर्वोच्च अग्राधिकार देइछंती सी मध्य उपस्थित रहिबे जहाँ देबाक सूचना देला एवं एठी मु यह रखा चाहे जे सदाबेले विजु जनता दल ओडिशावासी स्वार्थ को सर्वोच्च अग्राधिकार देइछि। पाखापाखि 3 दशंधि हवा को जाउछि 1997 डिसेम्बर 26 रु प्रतिष्ठित होता दल बर्तमान 29 वर्ष पदार्पण करने जाऊँ जहाँकि गोटे आंचलिक दल पाखे निश्चित भाव गोटे बड़ सफलता एवं विभिन्न क्षेत्र में अतीत आमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक नेतृत्व में आम ओडिशार हक दाबी की सबु क्षेत्र में उपस्थापन करूँ। सी समस्या अनेक प्रसंग अनेक से तो बन्या साहाय्य हो कोयला रॉयल्टी हो एवं स्वतंत्र राज्य पाया हो आम सदाबले लोकों स्वार्थ को ओडिशावासी स्वार्थ को सर्वोच्च अग्राधिकार देइछु और समस्यार समाधान करने उद्यम करूँ। दीर्घ 1 मास धरी जमीरू धान अमल हो साराणी वर्तमान पर्यंत चाषी पाखरु सरकार धान किणवा को अमंग होउछंती एवं नाना प्रकार प्रतिवाद जारी रही आंदोलन जारी रही किंतु सरकार तांकर कुंभकर्ण निद्रारे शोइछंती निज देह को हलैवा को सुजोग दौना ये परिस्थिति एभली है पश्चिम ओडिशा रे विशेष भाव में संबलपुर बरगढ़ ठू आरंभ करी कलाहांडी बलांगीर ठू आरंभ करी सोनपुर बौद्ध ठू आरंभ करी 11टी जिल्ला रे चाषी माने तांकर दैनंदिन चलनी पाई आज अभावी बिक्री शिकार होउछंती एवं चाषी माने अधा दर रे धान बिक्री करिवार आरंभ कर दे सारी सरकार उद्देश्य रहिला जे एभली भाव रे याकू धीरे धीरे जदि आमे डिले करिवा डेरी करिवा ताहले चाषी तार धान को बाहर बिक्री करदेले आमको आ विशेष किसी खर्च करने पड़ो ना केवल एति नुहे एथि सहित सरकार चाहूँगी कि यही धान किणा बिका प्रक्रिया कमी जाऊ एवं लोके अभावी बिक्रीर शिकार हुंतु से गत 19 तारीख गत काली 19 तारीख दिन संबलपुर सारा जिला स्तर में
ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେଇଥିଲା ଚକ ଅଖ ସବୁ ବନ୍ଦ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦଉଛୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ମୁଠା ଧାନ ଚାଷୀର ଯଦି ରୁହେ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସବୁ ଦଳୀୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଚାଷୀର ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମର ଉପସଭାପତି ଯେ ସେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏ ସରକାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଆଜି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବ। ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏ ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନେଇ କାମ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ସମାଜରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ସେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସରକାର ଆସିବାର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଏ ରାଜ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ଆଜି କୋଉ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଝିଅ ରହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଝିଅ, ସେ କୋଉଠିକି ଛାଡ଼ିକି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦମ୍ଭ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ କୌଣସି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଭଳି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଟା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଧଉଳି, ସେଇଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣଧର୍ଷଣ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। କେହି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ମର୍ଡର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଡ୍ରଗ୍ସର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଛି। ସହରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହର ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଜଣାଯାଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା, ମହିଳାମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସଶକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ମହିଳାଟେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆକୁ ଆଗକୁ ନେବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ।